अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। और आज फिर गुड़िया ने शॉपिंग की वीडियो लगाई है। मतलब कोई उस औरत पर समझाने का किसी का असर नहीं हो रहा, मज़ीद वो डबल डबल कर रही है समझाने के बाद ना। चिढ़ा जैसे जैसे कोई किसी को चिढ़ाता है ना, इस तरह वो औरत कर रही है। मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं है तो वो 40 साल औरत, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी एक बच्चा पाया जाता है। वो वाला बच्चा जो कि बहुत ढीठ होता है। और दूसरा वो बच्चा जिसकी कभी कोई ख्वाहिशात पूरी ना हुई हों, और मतलब उसे बहुत तरसा तरसा के चीज़ें मिली हों। उस बच्चे ने कभी कुछ देखा ही ना हो, ना कुछ खाना पीना देखा हो, ना कभी कोई शॉपिंग देखी हो, ना कभी उस बच्चे ने कोई खिलौना देखा हो। वो बच्चा इस वक्त इस 40 साल औरत के अंदर पनप रहा है। मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं बचपन से लेकर आज 40 साल के बाद भी इनके अंदर वो मौजूद है। मतलब वही हरकतें दिखा रही है, वही अम, समझ से बाला कर रही है औरत, कि इसको खुद अपने आप से नहीं लिहाज और शर्म आ रही, ना अपनी फैमिली से शर्म आ रही। मतलब ये जो इनके दो भाई हैं जवान, और इनके घर एक वो जो रिएक्शन चैनल वाली बतख कहती थी, मुझे आज तक उस औरत का नाम का नहीं पता चला। उनके हस्बैंड भी इनके घर आते हैं, जिस तरह के भाई और लोग भी इनके घर आते हैं, और इनकी भाभी के जो भाई हैं वो भी आते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग इनके घर आते हैं, इनके जिनसे ये मिलना पसंद करते हैं। बाकी इनके शौहर के रिश्तेदार जेंट्स फैमिली में जो है, मतलब जेंट्स हैं जो, उनसे इस औरत को ज़रा भी ख्याल नहीं आ रहा, ज़रा शर्म नहीं आ रही। तो फिर हम रिएक्शन चैनल वाले या वाईटी की दुनिया से इनको क्या शर्म आएगी? रिएक्शन चैनल वाले और वाईटी के लोग तो इनके कुछ भी रिश्तेदार नहीं लगते हैं, जो कि अपने भाइयों से, अपने बाप से शर्म की लड़की, ये औरत जो लड़की बनने की मुकम्मल कोशिश कर रही है, इसको नहीं आ रही। लड़कियां भी शर्मा जाती है यार। लड़कियां भी कहती हैं हमारा अब्बू क्या सोचेगा, हमारे भाई क्या सोचेंगे, हम ये किस तरह बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये औरत कहीं भी ये लिहाज नहीं कर रही कि मेरा वालिद क्या सोचेगा, मेरे भाई क्या सोचेंगे, मेरे बेटे के क्लास फेलो क्या सोचेंगे, मेरा बेटा खुद क्या सोचेगा कि अम्मा ये क्या दिखाती है रोज़ाना। और आज तो पहुंच गई जी लोकल मार्केट, रेशम गली, हैदराबाद की वो एक लोकल मार्केट है, वहां पर चली गई। इतने पैसे वाली लेडी, इतने पैसे वाली लेडी वहां गई है शॉपिंग करने, क्योंकि इनके पास शायद अब कोई इतने पैसे नहीं बचे कि अब अपने बच्चों की कोई ऑटो वाहन वगैरह से शॉपिंग करें, क्योंकि वहां तो महंगी शॉपिंग है। और एक आगे चल के फरमा रही थी कि मुझे उन शॉपों पे जाना अच्छा नहीं लगता जहाँ पर बार्गेनिंग की जाती है। मैं ऐसी शॉप पर आई हूँ जहाँ पर बार्गेनिंग नहीं की जाती। जबकि जिस लोकल शॉप में ये खड़ी थी, वहाँ हम हज़ारों बार गए, वहाँ पर बार्गेनिंग ही होती है। वहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं होते। वहाँ पर बंदा 1000 की चीज़ 800 में, 600 में, 500 में करा रहा होता है। जबकि आप तो बहुत अमीर लेडी हैं, तो फिर आप बार्गेनिंग क्यों कर रही हैं? आपको जो दुकानदार, मतलब जहाँ पर लोकल मार्केट होती है, दुकानदार भी एकदम से बताते हैं ना, बीबी ये 1000 की चीज़ है, तो बस आप बार्गेनिंग निकालें और उनको दे दें। मर जाएंगी आप। आप इतनी कंजूस फैमिली से बिलोंग करती हैं, इतनी मतलब आप लोगों ने तरस तरस कर चीज़ें देखी हैं। आपको शॉपिंग के बारे में कोई अलिफ बे भी नहीं पता है। ये कहते हैं ना, वो बंदर को मिल गई हल्दी, वो तो समझ रहा है मैं तो पंसारी हूँ। वो कहानी आप लोगों के घरों में हो रही है। आप लोगों को कुछ चीज़ें मिली नहीं, तो आप ये सोच रही हैं पता नहीं मैं हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। आप लोकल मार्केट को कह रही है वहाँ पे फिक्स रेट होते हैं, जब फिक्स रेट होते हैं उसको आप लोकल मार्केट बता रही हैं यहाँ पर खड़ी होके। आप ये भी नहीं सोच रहे कि यहाँ के हैदराबाद के लोग तो मेरी इस बात को पकड़ लेंगे, जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता है ना लोकल और इम्पोर्टेड मार्केट के बारे में।
کہ یہاں پر کیا چیز ملتی ہے اور کیا نہیں ملتی ہے، تو سوچ سمجھ کر تو آپ بولتی نہیں ہے، بس بولنے سے مطلب رکھتی ہیں، اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ پڑھی لکھی عورت سمجھتی ہیں، اور آئے دن اسما پہ ٹونٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی محنت کرو، محنت کر کے کچھ بنو۔ ٹونٹ کرنے سے پہلے کبھی سوچا ہے اسما ہے جو اسما لڑکی، وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے نا، اس کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا پڑھے لکھے جاہل جیسے کہ آپ ہو، ایک وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، بالکل پڑھی لکھی ہے، کوئی اس میں مبالغہ آرا ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ ہر موضوع پہ بات کر سکتی ہے، اس لیے آپ ان کی کارکردگی سے پریشان ہو رہی ہیں کہ وہ تو بڑا کچھ بول رہی ہیں مجھے، اور ان کی ویڈیو پہ آپ کی ویڈیو بنانے کے بعد اتنی تیزی سے ویوز آتے ہیں کہ آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ تو بہت تیزی سے ویوز حاصل کرتی ہے میرے اوپر بات کر کے، کیونکہ ان کی بات کو لوگ پسند کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی بات پر آواز اٹھا رہی ہیں کہ شرم کرو، لحاظ کرو، یہ پریگنینسی کا ڈرامہ بند کرو، تو لوگ ان کی اس بات کو، اس کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں، تو تیزی سے ان کے ویوز آتے ہیں، تو آپ جیلس ہو رہی ہیں، آپ جیلس ہو کے بار بار ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ مجھ پر بات کی جائے، اور بھئی یہ تو بہت تیزی سے ویوز کماری، ٹیلنٹ ہے نا اس لڑکی کے اندر، ایز اے ٹیلنٹ آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں، نہ کہ آپ لوکل مارکیٹ کو امپورٹڈ اور امپورٹڈ مارکیٹ کو لوکل کہہ رہی ہیں، اور پھر کہتی ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم کسی کے منہ نہیں لگتے، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور سامنے والے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم آپ سے بالکل امپریس نہیں ہے، جبکہ آپ اسما سے بہت امپریس ہیں، آپ اسما سے اتنا جلتی ہیں کہ اسما کی ہر بات آپ کو اس وقت زہر لگ رہی ہے نا، کہ اسما کیوں بول رہی ہے یہاں پر، اور اسما بالکل رائٹ بول رہی ہے، اور آج تو انہوں نے آپ کی پیروڈی بھی کی ہے، وہ بالکل اتنی اچھی آپ کی پیروڈی کرتی لگتی ہے کہ بالکل یہاں پر گڑیا ہی بیٹھ کر بات کر رہی ہے، اور ان کی مجھے ایک پیروڈی اتنی پسند آئی تھی، اور میں ایک دن پورا ہنستی رہی تھی، میری بیٹیاں بھی مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ اتنا کیوں ہنس رہی ہیں، میں نے کہا اسما نے بنایا ہی کچھ اس طرح کہ میری ہنسی رک نہیں رہی، اور میں نے یقین کریں، آپ یقین کریں، میں کوئی ان کی یہاں پر یہ نہیں کر رہی کہ سفارش کر رہی ہوں، یا میں کوئی پالش کر رہی ہوں، یا کوئی میں بٹر لگا رہی ہوں یا مکھن لگا رہی ہوں، مجھے وہ اتنی ویڈیو پسند آئی تھی، میں نے پتہ ہے کتنی بار دیکھی تھی، مجھے یاد بھی نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا اماں آپ بھی کانفرنس کریں، جیسے آپ نے بھابھی کے ساتھ کی تھی میرے ساتھ کریں، وہاں پر بالکل مطلب انہوں نے ایسی پیروڈی کی کہ بس ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو گیا، یار ٹیلنٹ تو ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا نا، دشمن میں بھی ٹیلنٹ ہو تو بندہ مان لیتا ہے، یہ تو پھر ہماری دوست ہے، ہم اس کے لیے تو اتنی بات کر سکتے ہیں، تو گڑیا صاحبہ آپ نا اسما کے چکر میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اسما تو پھر آپ کی ویڈیو بنائے گی، اور جیسے کہ میں بنا رہی ہوں، جیسے کہ ابھی علی مدر بنائیں گی، اور عائشہ کی دنیا بنائے گی، لیکن فرق آپ پر پھر بھی نہیں پڑے گا، میں نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے چینل کا نام پریگنینسی کی دنیا رکھ لیں، اور ابھی تو آپ نا یہاں پر ایک بریکنگ نیوز چلا دیں کہ گڑیا کا سی سیکشن ہونے والا ہے، بار بار آپ کو بتانے سے بھی پریشانی ہو رہی ہے، آپ بریکنگ نیوز چلوا دیں، ویسے بھی آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بریکنگ نیوز ہی چلواتی ہیں نا، تو اس کا یہ تو بہت بڑا کام ہے آپ کا، بھائی انوکھا بیبی دنیا میں آ رہا ہے، جس کی ہر روز آپ بقول آپ کے میں بیمار ہوں کہ بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ بھائی انوکھا لاڈلا دنیا میں آنے والا ہے، اور آپ اس کی شاپنگ کر رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں بتا رہی ہیں، آپ بیمار انوکھی آپ دنیا میں بچہ پیدا کرنے جا رہی ہیں، جو کہ بھائی کسی نے بھی نہیں کیا، آپ کر رہی ہیں، تو یہ تو بھائی کمال کر دیا گڑیا صاحبہ نے، آج لوکل مارکیٹ جا کر اتنی امیر ترین عورت نے لوکل مارکیٹ سے اپنے بیٹے کی شاپنگ کی، اور آگے فرماتی ہیں میں بیٹی کے کپڑے بھی لے رہی ہوں، لیکن میں شاپ کیپر سے بات کروں گی کہ میں واپس بھی کرنے آ سکتی ہوں، کیونکہ گڑیا آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے، تو آپ تو شاپ کیپر سے بات کریں گے، یار حد ہے تھرڈ کلاس بن کی بھی کہ آپ ایک دو کپڑے بھی اتنی امیر بننے کے بعد، اتنی امیر ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورت اس لوکل مارکیٹ میں واپس کرنے آئیں گی، جبکہ لوکل مارکیٹ کے تو پرائز بھی
कपड़ों के ज़्यादा नहीं होते हैं, बस ऐसे ही होते हैं नॉर्मल से, क्योंकि वो कपड़े भी तो नॉर्मल से ही होते हैं ना, तो उनके प्राइस भी लोकल होते हैं। तो लेकिन गुड़िया साहिबा तो अपना कोई लॉस नहीं करना चाहती ना, वो तो यहाँ भी फिर अपनी ये बेटा बेटी से फारिग होके यहाँ फिर दोबारा तशरीफ़ लाएंगी बाकी की चीज़ें रिटर्न करने के लिए। वाह वाह, क्या बात है गुड़िया साहिबा आपकी तो लिए भाई यहाँ पर बहुत बड़ा कोई सेमिनार मुनक्किद किया जाए, जहाँ पर आपको बुलाकर प्रेगनेंसी के बारे में अलिफ से लेकर ये तक आप बताएंगी। शॉपिंग, खाना पीना, माँ के साथ क्या गुजरती है, बच्चा पेट में हो तो पेट में से बाहर आएगा उसके बाद क्या गुजरती है, वो भी आप भरपूर तरीके से आवाम को बताएंगी। यार शर्म लिहाज कहीं भी नज़र नहीं आता। और फिर कहती हैं हम अलहाज हैं, हमने उम्रे की हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम कुरान पाक से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो दीनदार घरानों में औरतें अपना नाखून भी नहीं दिखाती हैं। यहाँ तो आप पता नहीं क्या क्या आके बेहयाइयाँ वाली बातें कर रही हैं। बस भाई अल्लाह ही इन लोगों को हिदायत के रास्ते पे चला सकता है। हम रिएक्शन वालों ने तो बहुत कोशिश कर ली है, हमें बार बार कहती हैं कंटेंट अपना बनाकर मेहनत करें। अरे भाई मेहनत ही तो कर रहे हैं, आपको शर्म दिलाने की दिन रात, लेकिन आप हैं कि बाजी नहीं आ रही। और किस तरह मेहनत करें, हम आपका कंटेंट तो नहीं चुरा रहे ना, हम तो आपको रोज़ाना मेहनत ही कर कर यहाँ पर 10-15 मिनट सर्व करते हैं, अपने कीमती लम्हात में से 10-15 मिनट निकाल कर आपको यहाँ पर शर्म दिलाने की रोज़ाना कोशिश करते हैं कि अपने अब्बू अपने भाइयों की शर्म कर लो, लोगों की शर्म कर लो। लेकिन भाई बहुत ये ढीठ फैमिली है, बहुत झूठी फैमिली है, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। ये अपना प्रॉपर लेबर रूम और अपनी ओटी जो भी है जहाँ भी जाएंगी सब दिखाएंगी भाई देखने के लिए। आप थोड़े दिन और वेट करें, वो सब भी ये दिखाने वाली हैं। और अम्मा के घर से भाग आई थी, अब फिर वहाँ अम्मा के घर जाने के पर तोड़ रही हैं। मिनट में अम्मा से लड़के आ जाती हैं, मिनट में अम्मा के घर पहुँच जाती हैं। सगी ये किसी की नहीं है, कभी सास की बुराई कर रही होती हैं, कभी माँ की बुराई कर रही होती हैं। भाई बहुत खुर्राट किस्म की औरत है, किसी की बनकर रहना पसंद नहीं करती, बस हर वक्त कहती है मैं डॉन बनी रहूं, मैं डॉन बनी रहूं, मुझे डॉन को कोई कुछ ना कहे, मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात ना करे, मैं डॉन हूँ, वाइटी की दुनिया की, गुड़िया की दुनिया की नहीं, वाइटी की दुनिया की डॉन हूँ। बस मैं आज यहाँ तक ही इन पर बात करूँगी, फिर ये कल एक और वीडियो बनाएंगी, फिर यहाँ आकर हमें बात करनी होगी, फिर हमें अपनी मेहनत करनी होगी। बकौल इनके हम मेहनत नहीं करते, फिर हमें अपनी यहाँ पर मेहनत करनी होगी। और मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।